lalaki dito, no? Saba na tundan. Ay, saging na saba pala. Yan. Welcome to my vlog. May vlog natin tong gawin nating turon. Yan. Saba from Philippines. Itlog na Amerikano. Itlog na Bisaya. Itlog na Bisaya to. Yan, itlog na Bisaya. Ito naman, itlog na Amerikano. Itlog na ano yun to? Amerikano. Amerikano to. Yan. Iprito. Saging na saba. Itlog na Bisaya. Ito naman itlog na ano, yung sa market. Gawin naming banana turon. May paboritong banana turon. Itong saba na saging galing sa Pinas, guys. Yan. Thank you for watching.